सिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरैरपि सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यशास्त्रविज्ञानमयीं तृतीयां धत्ते दृशं दर्शितनीलकण्ठः लोके समस्तास्तिकवन्द्यमूर्तिः गुरुशङ्करभारतीन्द्रः करद्वयेन कमले धारयन्तीं स्वलीलया भारमूलसंयुक्तां लक्ष्मीं देवीं नमाम्यहम्। शरदिन्दुविकासमन्दहासां दशदिन्दीवरलोचनाभिरामाम् अरविन्दसमानसुन्दरास्यामरविन्दासनसुन्दरीमुपासे। नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मो व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। स्वस्ति श्री विजयाभ्युदयशाली वार्षिकशताब्दाः 1943 संवत् श्रीमत्प्लवनाम संवत्सरे हेमंत ऋतौ पुष्यमास शुक्लपक्षे द्वादश्यां भृगुवासरे पंचपञ्चाशद्विघटिकोत्तर द्वात्रिंशत् घटिका समये रोहिणी नक्षत्रे ब्रह्मनाम योगे बालवकरणे कर्काटकलग्ने रविहोरायां मीनद्रेक्काणे कुंभनवांशे वृषभद्वादशांशे वृश्चिककुजत्रिंशांशे गुरुकालहोरायां तामसवेलायां रवेः निरयण मकरराशि प्रवेशात् तत्फलम्। दक्षिणायनगे भानौ कलिकाले नरैः कृतं पापं मूर्तीभवत्सर्वं बहिर्यात्युत्तरायणे। संक्रांतिपुरुषो नाम कालात्मा घोररूपभृत् भक्त्या सम्पूज्यते यैस्तु तेषां पापं विनाशयेत्। इष्टप्राप्तिमनिष्टस्य निवृत्तिं कुरुते ध्रुवं सम्पूज्य कर्षकैः सर्वैः पशुक्षेमाय भक्तितः कलिदोषविनाशाय ग्रामीणैर्ग्रामतो बहिः शून्यं दग्ध्वा पायसान्नं बलिं दत्त्वा यथोचितं। ब्राह्मणेभ्यश्च दानानि दातव्यानि विशेषतः देशक्षेमः प्रजाक्षेमः पशुक्षेमस्ततो भवेत्। क्लेशापनुत्तये नित्यम् उत्तरायणमाश्रये दिव्यं चन्दनमारूढं सूर्यादिग्रहसंयुतं श्वेतवर्णः अथ मकरसंक्रान्तिस्वरूपं ज्योतिषरत्नाकरे द्विमुखं कृष्णवर्णं च चतुर्बाहुं त्रिलोचनं सप्तहस्तं त्रिपादं च द्विशीर्षं चोर्ध्वदृष्टिकं सप्तायुधकरं रक्षे मुसलं च आसिबाणकौ गदां वामे च बिभ्राणं खेटं पात्रं शरासनं प्रख्यातं क्रूररूपं तन्मकरक्रान्तिलक्षणं कृष्णवर्णः। संक्रांतिस्वरूपमाः ज्योतिषानवधारसङ्ग्रहे
ऊर्जद्दुर्वीक्षशोणोज्ज्वलितनयनतो विस्फुलिङ्गान् किरन्ति वक्त्रद्वित्वं वहन्ति करनिकरलसत्सप्तशस्त्रप्रदीप्ता पादप्रक्षेपकालोत्थित पवनरजोद्धूत सर्वाण्डभित्तिः सङ्क्रान्तिः कृष्णवर्णा मुनिजनवचसा व्याकृता सूर्यपुत्री अथ नारदीयसंहितायां नक्राभगात्री दिनराजपुत्री करालनेत्रा कलितद्विवक्त्रा कचैर्जटाला गदण्डमाला सङ्क्रान्तिमूर्तिर्विबुधैर्निरुक्ता संहितान्तरे मकराकारकराळा द्विभुजा सन्दीप्तजटिलकचजाला नग्ना सन्ततविगलद्बाष्पा सङ्क्रान्तिमूर्तिरीदृशी कथिता अष्टबाहुश्चतुर्वक्त्रा ह्यष्टकर्णा अष्टलोचना षष्टियोजनविस्तीर्णा च औन्नत्ये शतयोजना सप्ताविधधरा घोरा प्रलम्बोष्ठी त्रिपादका ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी सङ्क्रान्तिपुरुषाकृतिः अथ ज्योतिषार्णवसारसङ्ग्रहे त्रिशन्तिमुखं चैव पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं लम्बकर्णं रक्तदन्तं लम्बभ्रू दीर्घनासिकम् अष्टबाहुं द्विपादं च विकृतं कृष्णवर्णकं स्त्रीं रूपं सुविज्ञेयं सङ्क्रान्तिनवलक्षणम् अथ ज्योतिषार्णवे भृगुवारे मिश्रिकानां सङ्क्रान्तेः स्वरूपं वसुरेन्द्रगुरोर्वारे मिश्रिका महिषासना तुलादण्डमहीन्द्रं च क्रकटं क्षुरिकां तथा विशिखं भिण्डिवालं च कुन्तं चापि बिभर्त्यसौ कृष्णवर्णा अथ बालवकर्णे प्रविष्टसङ्क्रान्तेः स्वरूपमाः ज्योतिषसङ्ग्रहे व्याघ्रोपविष्टो ऋणवस्त्रजाती पृथूनमुक्ता फलचन्दनानि कांस्यं च पात्रं सह भिण्डिवालं धत्तेरविः पायसभुक् च पालवे नीलवर्णः अथ एतत् सङ्क्रान्तिपुरुषस्य शाल्मलीद्वीपजननं मिश्रानामधेयं शङ्खस्नानं ग्रन्थान्तरे गोदावरीनदीस्नानं रक्तवस्त्रधारणं चन्दनगन्धलेपनं जातीपुष्पधारणं मौक्तिकभूषणधारणं रजतपात्रं पायसाहारः कदलीफलं भिण्डिवालायुधधारणं रक्तछत्रधारणं व्याघ्रवाहनः क्रोधमुखी चेष्टा उद्यत्स्थित्यवस्था दक्षिणदिग्गमनं नैऋत्यदिग्दृष्टिः यवाक्षतधारणं भूतजातिः व्याघ्रमारुह्य सङ्क्रान्तिः भीषयन्ती जगत्त्रयं पश्चन्नैर्तदिक्प्रान्तम् अवाच्यां प्रतिपद्यते पक्षे च तिथिवारे च वृक्षयोगे च वाहने काले च लग्नविवरं विज्ञेयं दिशि भास्करात् वाहनं जन्मगन्धश्च पुष्पपात्रे च चामरम् आहारो भूषणं दृष्टिः लग्नहोरादिकं क्रमात् नामवर्णवयोवस्था स्नानवस्त्रायुधाक्षताः छत्रं चेष्टा तिथिर्यानं गमनं च यथाक्रमम् पक्षफलं पुष्यमासे यदा शुक्ले मकरस्थे दिवाकरे हाहाकारं जगत्सर्वं दुर्भिक्षं श्यामडाम्बरम् तिथिफलं सुखं द्वादश्याम् उत्तमं प्रोक्तं वारफलं सुभिक्षं भृग्बिन्दु गुरु सौम्येषु यदा संक्रमते रविः सुभिक्षं क्षेममारोग्यं सुवृष्टिः सस्यसम्पदः ब्रह्मयामळे महार्घं नक्षत्रफलं प्रजानां परस्परविरोधः कर्णफलं नृपाणाम् अरिष्टं योगफलं सुभिक्षं वाहनफलं अरण्यमृगक्षयः जननफलं शाल्मलीद्वीपजनबाधा गन्धफलं विप्रनाशः पुष्पफलं सुशोभनं पात्रफलं सुभिक्षं चामरफलं युद्धभीतिः आहारफलं पशुनाशनं भूषणफलं शुभं दृष्टिफलं नैऋत्यदिग्देशजनहानिः गमनफलं श्यामडाम्बरं कालफलं राक्षसानां नाशः लग्नफलं स्त्रीप्रमोदः होराफलं युद्धभीतिः द्रेक्काणफलं शुभं नवांशफलं
सौख्यं द्वादशांशफलं पशुक्षेमः त्रिंशांशफलं कीटनाशः नामफलं पशुनाशः वर्णफलं क्षत्रियनाशः वयसः फलं युवतीनां बाधा अवस्थाफलम् उत्तमार्घवृष्टिः नानफलं सुखप्रदं गोदावरी नदी जलशोषः वस्त्रफलं रोगपीडा गतप्रदम् आयुधफलं नृणां व्याधिपीडा अक्षतफलं यवधान्यनाशः फलफलं फलनाशनं छत्रफलं महाहवः ज्येष्ठाफलं जननाशः यानफलं रोगभीतिः धान्यफलम् अरिष्टं कालहोराफलं विप्रनाशः मुहूर्तफलं शुभं विंशतिहोरायां लोके विग्रहः संक्रान्तेर्यद्द्रव्यमुक्तं तद्द्रव्यस्य हानिर्वाच्या तदुक्तं यद्द्रव्यमुक्तं संक्रान्त्याः तद्द्रव्यस्य भवेल्लयः भवन्तीत्थं विष्णुवृद्धिः वसिष्ठाद्या महर्षयः अथ भरण्यादि प्रथममण्डलफलं सस्य समृद्धिः अथ भरण्यादिमण्डललक्षणान्युच्यन्ते चतुष्कञ्च चतुष्कञ्च पञ्चकं त्रिकमेव च पञ्चकञ्चापि षट्कञ्च भरण्यादिकमण्डलं प्रथमचतुष्के सस्य समृद्धिः द्वितीयचतुष्के वृष्टिरतीव पञ्चकयुग्मे वृष्टिविनाशः त्रिकषट्केषु क्षेमसुभिक्षौ शैले शैले च धान्यं लवणमधूडं मुद्गराः शर्कराद्या पूगी श्रीखण्डबाणोत्तरशतमरीचिर्नागवल्ली त्रिषष्ठिः एते सङ्क्रान्तिरुक्षन्तिथीतशरभं द्वे समानैकवृद्धिं शून्ये शून्येऽपि चैवं सकलमुनिमतं मासमासे विचार्यः अथ भाविनः शुभकं नाम संवत्सरस्य गर्भलक्षणान्युच्यन्ते वाताभ्रविद्युत् सर्वदोदकानि हिमप्रतप्तं प्रतिसूर्यबिम्बं सरागसन्ध्यास्तमितेन्द्रचापं दशप्रकारं प्रवदन्ति गर्भम् अन्यच्च अतिशीतमशीतं वा ह्यत्यातपमनातपम् अतिवृष्टिर्वृष्टिर्वा षड्विधं गर्भलक्षणम् ರೇವತಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಚಾಪಃ ಅಶ್ವಿನಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸೂರ್ಯಬಿಂಬಂ ಭರಣಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಷಾರವೃಷ್ಟಿ ಕೃತ್ತಿಕಾ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಲ್ಪವೃಷ್ಟಿ ರೋಹಿಣಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದ್ವೃದ್ಧಿ ಮೃಗಶಿರಾ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಚಾಪಃ ಆರ್ದ್ರಾ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿವಾಯು ಪುನರುಸು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಷಾರವೃಷ್ಟಿ ಪುಷ್ಯಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಆಶ್ಲೇಷಾ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡವೃಷ್ಟಿ ಮಖಾಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭ್ರಘೋಷಃ ಉಬ್ಬಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಷಾರವೃಷ್ಟಿ उत्तरागर्भದಲ್ಲಿ प्रतिसूर्यबिंबं हस्तगर्भದಲ್ಲಿ सुवृष्टि चित्तागर्भದಲ್ಲಿ क्वचिद्वृष्टि स्वातिगर्भದಲ್ಲಿ अतिवृष्टि विशाखागर्भದಲ್ಲಿ तुषारवृष्टि अनुराधागर्भದಲ್ಲಿ खंडवृष्टि ज्येष्ठगर्भದಲ್ಲಿ अभ्रघोषः मूलगर्भದಲ್ಲಿ अल्पवृष्टि पूर्वाषाढ़गर्भದಲ್ಲಿ अतिवायु उत्तराषाढ़गर्भದಲ್ಲಿ क्वचिद्वृष्टि श्रवणगर्भದಲ್ಲಿ खंडवृष्टि धनिष्ठागर्भದಲ್ಲಿ इंद्रचापः शतभिषागर्भದಲ್ಲಿ तुषारवृष्टि पूर्वाभाद्रागर्भದಲ್ಲಿ अल्पवृष्टि उत्तराभाद्रागर्भದಲ್ಲಿ अनल्पवृष्टि अथातस्सं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मयामलनिर्मितं संक्रान्तिशूलकं चक्रं सतां प्रत्ययकारकं त्रिकोणं च लिखेत् चक्रे त्रिकोणाग्रे त्रिशूलकम् उडूनि विन्यसेत् शूले चन्द्रनक्षत्रपूर्वकं त्रयःषट्कं 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 न्यसेत् क्रमात् यत्र तिष्ठति जन्मर्क्षं ज्ञेयं तत्र शुभाशुभम् अश्विनी नक्षत्र के आरोग्यम, भरणी नक्षत्र के स्थान लाभ, कृत्तिका नक्षत्र के क्लेश संप्राप्ति, रोहिणी नक्षत्र के श्री प्राप्ति, मृगशिरा नक्षत्र के प्रिय दर्शन, आर्द्रा नक्षत्र के लाभ, पुनर्वसु नक्षत्र के श्री प्राप्ति, पुष्य नक्षत्र के महाहानि, आश्लेषा नक्षत्र के सौख्यम, मखा नक्षत्र के क्षेम, उब्ब नक्षत्र के प्रिय दर्शन, उत्तरा नक्षत्र के हर्षाभिवृद्धि, हस्त नक्षत्र के राजपूजा, चित्त नक्षत्र के फलवृद्धि, स्वाति नक्षत्र के बंधरोग, विशाखा नक्षत्र के धननाशः, अनुराधा नक्षत्र के इष्ट प्राप्ति, ज्येष्ठ नक्षत्र के संपद अभिवृद्धि, मूल नक्षत्र के मनस्तुष्टि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के देह दौर्बल्यम, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के श्री प्राप्ति, श्रवण नक्षत्र के पुष्टि, धनिष्ठा नक्षत्र के जयम, शतभिषा नक्षत्र के सौख्यम, पूर्वाभाद्रा नक्षत्र के मेधाभिवृद्धि,
उत्तराभाद्रा नक्षत्र के व्याधि पीड़ा, रेवती नक्षत्र के स्थाननाश धनक्षय, अश्विनी नक्षत्र के आरोग्यम, भरणी नक्षत्र के स्थान लाभ, कृतिका नक्षत्र के क्लेश संप्राप्ति, रोहिणी नक्षत्र के श्री प्राप्ति, मृगशिरा नक्षत्र के प्रिय दर्शन, आर्द्रा नक्षत्र के लाभ, पुनरुसु नक्षत्र के श्री प्राप्ति, पुष्य नक्षत्र के महाहानि, आश्लेषा नक्षत्र के सौख्यम, मखा नक्षत्र के क्षेम, पुब्बा नक्षत्र के प्रिय दर्शनम, उत्तरा नक्षत्र के हर्षाभिवृद्धि, हस्त नक्षत्र के राजपूजा, चित्त नक्षत्र के फलवृद्धि, स्वाति नक्षत्र के बंधरोग, विशाखा नक्षत्र के धननाश, अनुराधा नक्षत्र के इष्ट प्राप्ति, ज्येष्ठ नक्षत्र के संपद अभिवृद्धि, मूल नक्षत्र के मनस्तुष्टि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के देह दौर्बल्यम, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के श्री प्राप्ति, श्रवण नक्षत्र के पुष्टि, धनिष्ठा नक्षत्र के जयम, शतभिषा नक्षत्र के सौख्यम, पूर्वाभाद्रा नक्षत्र के मेधाभिवृद्धि, उत्तराभाद्रा नक्षत्र के व्याधि पीड़ा, रेवती नक्षत्र के स्थाननाश धनक्षय, तिथिर्विष्णुस्तथा अवारो नक्षत्रं विष्णुरेव च, योगश्चकरणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। श्रीमत्प्लवनाम संवत्सरस्य उत्तरायण हेमंतर्तौ पुष्यमास शुक्लपक्ष द्वादशी शुक्रवार द्वादशी 38 ಗಳಿಗೆ 8 ವಿಗಳಿಗೆ, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ 34 ಗಳಿಗೆ 23 ವಿಗಳಿಗೆ, ವಾಕ್ಯ ದ್ವಾದಶಿ 43 ಗಳಿಗೆ 15 ವಿಗಳಿಗೆ, ಶುಕ್ಲನಾಮ ಯೋಗ 18 ಗಳಿಗೆ 57 ವಿಗಳಿಗೆ, ಭವಕರಣ 5 ಗಳಿಗೆ 33 ವಿಗಳಿಗೆ, ಮಕರ ಮಾಸೇದಿ 1, ಧನುರ್ಲಗ್ನ ಭುಕ್ತಿ 5 ಗಳಿಗೆ 14 ವಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ. ಶ್ರೀಮತ್ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರस्य ಉತ್ತರಾಯಣ ಹೇಮಂತರ್ತೌ ಪುಷ್ಯಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದ್ವಾದಶಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದ್ವಾದಶಿ 38 ಗಳಿಗೆ 8 ವಿಗಳಿಗೆ, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ 34 ಗಳಿಗೆ 23 ವಿಗಳಿಗೆ, ವಾಕ್ಯ ದ್ವಾದಶಿ 43 ಗಳಿಗೆ 15 ವಿಗಳಿಗೆ, ಶುಕ್ಲನಾಮ ಯೋಗ 18 ಗಳಿಗೆ 57 ವಿಗಳಿಗೆ, ಭವಕರಣ 5 ಗಳಿಗೆ 33 ವಿಗಳಿಗೆ, ಮಕರ ಮಾಸೇದಿ 1, ಧನುರ್ಲಗ್ನ ಭುಕ್ತಿ 5 ಗಳಿಗೆ 14 ವಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ. ಭೂಮಾದಿ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಷಿ ಕುಚಕುಂಕುಮಾಭಿರಾಮಾಭಿರಕ್ತ ಮೃದುಲಾಶ್ರಿತ ಪಾರಿಜಾತೌ ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಸರಸೀರುಹ ಸಂಪದೌ ತೌ ಸಂಪತ್ಕುಮಾರ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವತಾ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಯದುಗಿರಿ ಶಲ್ಪ ತಿರುನಾರಾಯಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಲಂ. ஆச்சு பார்ப்பா.